और ऑफर দুটো कुछ बोलेगा? ये भाई आज मेरा गाड़ी है। हाँ ठीक है, और एक गाड़ी बकेट लिस्ट में शामिल होने वाला है। अच्छा अलग देखो, और भी बताओ नया बाइक का तो बस एकदम। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे चेन देखो, चेन पूरा एकदम खत्म, गाड़ी का चेन खत्म। इसका देख वो गाड़ी का चेन रेट वगैरह तो सीधा मिलते हैं। कुछ बोलते जास कुछ तूफानी करते हैं। कुछ तूफानी ना 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 रे भाई জ্যাকেটটা লে আমাকে দিচ্ছু জ্যাকেটটা কে রে कुछ तूफानी करते শালা আরো কিছু আছে ধরার জন্য আমি জ্যাকেটটা আমাকে আমাকে ধরতে দিচ্ছু আটে যে হ্যাঁ বড় তাড়াতাড়ি চলে এসছে। হ্যাঁ ও একটাই আসবে। ঠিক আছে একদম দেখ আমার জন্য मेरा आरपीएम स्टोव कलकत्ता ये रहा हमारा बाइक
ফিল্টার যদি ব্র্যান্ড পাইপটা আমি নিয়ে যাই, আরে ব্র্যান্ড পাইপটা নিয়ে যাই মিন্স হচ্ছে মানে দোকানে নিয়ে যাই যদি ওরা বুঝে যাবে ও চ্যাম্পিয়ন জানো। ও বলছে বাইক নিয়ে যাও, তাহলে আমার অনেকটা লেট হবে, আমি তাহলে বানাতে দিয়ে চলে আসতাম চ্যাম্পিয়নদের কাছে। চ্যাম্পিয়ন বাইক নিয়ে যা, বাইক ও এক্সিম নিয়ে গেলে কিছু বুঝতে পারবে না। ওটা যেটা লাগাবে মুখটা, সিঙ্গেল পাইপের মুখটা, আচ্ছা ওইটা তোর মাপ দিতে হবে, নাহলে বুঝতে পারবে না কিছু। কতক্ষণ লাগে গো ব্র্যান্ড পাইপ বানাতে? 10 hours. अरे एप्रिल आटा मत ডেলিভারি চার্জটা हाँ 4.7. আমি জানান বেরিয়ে যাবো মানে পরে ওই ওয়াইফাইয়ের ব্র্যান্ড প্যাকটা হলে তো পেয়ে যাওয়া যাবে নাকি? यहाँ पे कितना स्वीट लगता है। बोले कितना स्वीट लगता है ये असली में स्वीट नहीं है क्या स्वीट है वहाँ पे और भी अच्छा लगता है। का बाइक लेकर के निकला हुआ था, विक्की मेरे पीछे बैठा हुआ था, यानी कि Z800 विक्की मतलब वो वाला बाइक? अच्छा हुआ भाई, Z800 पेट्रोल लगा हुआ था, वरना भाई मैं ही फंस जाता वहाँ पे। पहले आप लोग को ये वाली फुटेज देख लो, उसके बाद बताता हूँ। सेट दिखा दो। गिर गया भाई, আসতেই যাচ্ছি দাদা। তো আওয়াজ হবে, আমাদের গাড়িতে আওয়াজ আছে অনেক। बापरे बाप, एक्सीडेंट भाई साहब। केयरलेस होकर के चलाने से ना ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहता है यार। लगा क्यों दिया देखने के लिए आपको नहीं लगा ना? वो रबर में लगाया तू उसका है हमको लगाना है। भगवान, हाथ पर ऐसे ऐसे झाड़ लो भाई, लग जाएगा जम जाएगा आपको। बिरयानी बिरयानी आ रहा है? अच्छा आ गया। अरे बाइक तो निकालो भाई, जाएंगे। हाँ भाई अबे डिलीवरी ले भाई देख हम लोग बाइक के लिए बैठे हैं। বিরিয়ানি অর্ডার করে খরচা করবো না? अरे অনেকক্ষণ আগে অর্ডার করে দিলাম না খেয়ে যাবো না, বাইক দিয়ে দিলাম, না খেয়ে যাবো। देखिए हम लोग कुछ किया, আর 10 লিটার তেল। जाते जा। 10 লিটার হ্যাঁ বিরিয়ানি দোকান দিয়ে মাইনাস 2 লিটার পড়বে দেখো না 2 লিটার বললেও ঠিক আছে, বিরিয়ানি তুমি এখান দিয়ে পাম্প দিয়ে ভরে না यस একটা হাত একটার উপরে একটা পেছন সিটের উপরে, যখন বলবো 3 2 1 তখন টানবে। 3 2 1 টানো। स्टार्ट वाओ इधर बेनेली और इधर पूछा और टेलर मॉल और इधर पीछे बीच के